हज़रत निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद, जहाँ से अल्लाह ने इस काम को दोबारा शुरू करा है। हज़रत जी मौलाना साद साहब जो इस वक्त के अमीर हैं, और मौलाना इब्राहिम और मौलाना लाट साहब जो शूरा के अंदर जो शूरा के बड़े बुज़ुर्ग हैं। क्या वजह है जो ये काम का इख्तिलाफ़ हुआ, जिसके अंदर एक जगह मौलाना इब्राहिम और मौलाना लाट साहब हो गए और एक जगह हज़रत जी मौलाना साद साहब हो गए। इसके अंदर इसकी क्या हकीकत है, ये काम का बंटवारा क्यों हुआ है, वो इस वीडियो के अंदर इन हज़रात ने काफ़ी खुलकर और काफ़ी तफसील से बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शूरा और मरकज़ की क्या रियलिटी है। इस्लाम के अंदर भी मुसलमानों की जमात का एक अमीर होना ज़रूरी है, जिसके मातहत होकर सारे मशवरे से काम चले। जितने लोगों की शूरा बने वो उस अमीर के मातहत होकर चले। हज़रत जी मौलाना साद साहब का यही कहना था और शूरा वालों ने इस बात का इख्तिलाफ़ करा। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे देखिए, काम हमें अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, हमें किसी के लिए नहीं करना। ना हमें जी मौलाना साद साहब के लिए करना, ना ही हमें मौलाना लाट साहब और मौलाना इब्राहिम के लिए करना। हमें काम जो करना है वो सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए करना है। हम इस काम को करते रहें, चाहे कहीं से भी करें। मुझे और आपको इस काम के अंदर लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। चलिए इस वीडियो को देखिए। तो मैंने जो एक तज़किया और एनालाइज़ किया है, मैं ये समझता हूँ ये गलत फहमियाँ और खुश फहमियाँ, ये दो बुनियादों की वजह से ये हुआ है कि कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई जिसकी वजह से दूरियाँ पैदा हुई, और कुछ खुश फहमियाँ पैदा हुई जिसकी वजह से दूरियाँ पैदा हुई। जो आज ये वजह है कि दो धड़े जो आप देख रहे हैं, एक सादानी ग्रुप जो मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते हैं, और बड़े हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। तो ये वो हैं जो कि गोया कि अमारत के हकदार बन के बैठे हुए हैं, और ज़ाहिर है कि वो ग्रुप जो है वो सादानी ग्रुप कहलाता है। और दूसरा ग्रुप शूराई ग्रुप है, और शूरा के ग्रुप में बुनियादी जो शख्सियत हैं वो मौलाना अहमद लाट साहब दामद बरकातुहुल आलिया हैं, कि जो शूरा की वो ग्रुप के लोग नाराज़ होकर वो बम्बे में जाके उन्होंने अपना अलग मरकज़ कायम किया। और इसका मरकज़ जो है वो निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन छत्ता वाली जो है वो बंगला वाली मस्जिद कहलाती है। तो वो जो बंगला वाली मस्जिद जो है बुनियादी है, तो वो इसका मरकज़ है निज़ामुद्दीन। अब मरकज़ में मौलाना साद साहब बैठे हैं और उनका ग्रुप जो काम कर रहा है, और वहाँ शूराई ग्रुप। ज़ाहिर है कि ये जब दो ग्रुप बने हैं तो मेरा एनालाइज़ ये है कि इसमें गलत फहमी और खुश फहमियाँ। गलत फहमियाँ ये कि मौलाना साद साहब जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो पड़पोते हैं, उनके बारे में गलत फहमियाँ पैदा हुई। गलत फहमियाँ पैदा हुई, कुछ उनकी तकरीरें, कुछ ऐसी उनके जो अल्फाज, कोई ऐसे बयानात जिसके नतीजे में जो है वो गलत फहमियाँ पैदा होकर बात इस तरफ निकल गई कि लोगों ने ये समझा कि ये काम से हट गए हैं, या मौलाना साद साहब काम से हट गए हैं। जो बुज़ुर्गों ने तरतीब दे रखी थी उससे हटते जा रहे हैं, और जो ये बयानात कर रहे हैं इन बयानात में ये चीज़ें काबिल एतराज़ हैं। तो ये गलत फहमी पैदा हुई, जबकि वो उसकी तावील अपने पास रखते हैं कि मैं एक तावील और दलील के तहत ये बात कर रहा हूँ। इधर खुशफहमी ये हुई कि उनको शूरा वाले जो हजरात, उनके बारे में ये खुशफहमी मौलाना साद साहब को हुई कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ये लोग बिनवान तस्लीम करेंगे। मैं अगर जो वही तफसीरी नुकात पेश कर रहा हूँ या दूसरे को जुजियात पेश कर रहा हूँ, कि जो है वो ऐसी तफासीर, जो ऐसे तफरुदात पेश कर रहा हूँ, तो ये यकीन उसको तस्लीम करेंगे। इनको ये खुशफहमी हुई। लेकिन जब के सामने भी ज़ाहिर उलमा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो तफासीर आप कर रहे हैं ये हमारे काबिल कबूल नहीं है। ज़ाहिर है कि उसूल ये होता है कि जमहूर मुफस्सिरीन और जमहूर उलमा जो कौल इख्तियार करते हैं, जो तफसीर इख्तियार करते हैं, उसी को लिया जाता है। और शाज़ या मुतफर्रद जो अक़वाल होते हैं उनको आम मजमे के अंदर पेश करना जो है वो इसका जो है वो काबिल इल्तिफ़ात नहीं होता, क्योंकि उससे एक नई बहस छिड़ती है आम तौर पे। तो मौलाना साद साहब के कुछ बयानात पर उन लोगों को एतराज़ हुआ। नतीजा ये है कि इसी कशमकश के अंदर जो है ये दो ग्रुप बन गए, और मौलाना साद साहब जो है वो अलग हुए, वो अपने मरकज़ के अंदर मौजूद रहे, और शूरा का ग्रुप उससे अलग हो गया। अब मौलाना साद साहब का कहना यह है कि चूँकि अमीर बनना ज़रूरी है, और वैसे इस्लामी नुक्ता नज़र से भी अमीर होना ज़रूरी होता है जमात का, और यही वजह है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बानी थे तो वो बहैसियत अमीर के वो मौजूद थे। उनके बाद मौलाना यूसुफ साहब कांदेलवी उनके साहिबजादे वो अमीर बने, लिहाजा उन्हें बहैसियत अमीर काम किया। फिर उनके बाद मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो अमीर की हैसियत से काम करते रहे। तो मौलाना इनामुल हसन साहब के बाद 10 आदमियों की शूरा बनी।
10 آدمی شورا انہوں نے اپنی زندگی میں شورا بنا دی. 8 آدمی پہلے اس کے اندر مقرر کیے گئے. اس میں مولانا جو ہے اظہار صاحب تھے, مولانا زبیر صاحب تھے, مولانا عمر صاحب تھے, اسی طریقے سے مولانا ساز صاحب تھے, اور بھائی میاں جو ہے محراب صاحب, یہ 5 آدمی. اور ادھر سے 4 آدمی پاکستان کے تھے, مفتی زین العابدین صاحب, حاجی عبد الوہاب صاحب, بھائی افضال صاحب, یہ حضرات جو یہ پاکستان سے تھے. اور اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کے ایک بزرگ تھے حاجی عبد المقیت صاحب. تو گویا کہ یہ 10 آدمیوں کی شورا تھی. یہ 10 آدمیوں, اور مولانا سعید احمد خان صاحب تھے پاکستان سے, یہ 10 آدمیوں کی شورا. تو یہ شورا جو ہے وہ مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنی زندگی میں بنا دی تھی. جب ان کا قریب مرگ وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ کے بعد امیر کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا یہ 10 آدمیوں کو میں نے شورا بنا دیا ہے, تو لہٰذا میرے بعد جو ہے آپ حضرات یہ شورا کے لوگ مشورہ کر کے وہ ایک کو امیر مقرر کر لیں. یہ طے ہوا. اب جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد یہ 10 حضرات جو ہے وہ اپنا امیر مقرر نہیں کر سکے. چنانچہ جب مولانا زبیر الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی کہ ان کو امیر بنا دیں, یا مولانا اظہار الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی ہمیں امیر نہ بناؤ, ہم اگر میں امیر بنیں گے تو میوات والے ہم سے کٹ جائیں گے, کیونکہ میوات والوں سے مولانا زبیر صاحب کا کوئی معاملہ تھا تو ہم سے وہ کٹ جائیں گے. تو مولانا ساز صاحب کو جب امیر بنانا چاہا, انہوں نے کہا جی مجھے امیر نہ بناؤ, کہ مجھے امیر بنایا تو مولانا زبیر صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں یہ لوگ کٹ جائیں گے, لہذا مجھے بھی نہ بناؤ. تو طے یہ ہوا کہ کسی کو بھی نہیں بناتے, اور یہ جو ہے شورا کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں. لہذا شورا کے ساتھ نظام چلتے رہا, اور بوقت ضرورت فیصل ایک مقرر کر لیا جاتا تھا, وہ فیصل جو ہے فیصلہ کر دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. لیکن البتہ اس پورے دوران میں مفتی زین العابدین صاحب اور اسی طریقے مولانا سعید احمد خان صاحب یہ بزرگ یہ افسوس ضرور کرتے رہے کہ ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے. ہمیں اس کا بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ ہم آج تک اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے. تو یہ بات اظہار افسوس کرتے رہے. لیکن اتفاق ہے اللہ کی شان, ان حضرات میں سے لوگ اپنے اپنے وقت پہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے. یہاں تک کہ جو پاکستان کے آخری جو بزرگ حاجی عبد الوہاب صاحب وہ بھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے, اور انڈیا کے جو بزرگ تھے وہ حضرات مولانا زبیر صاحب تھے آخر میں, وہ بھی رخصت ہو گئے. اب مولانا ساز صاحب, ان پرانے لوگوں میں وہ مولانا ساز صاحب باقی بچے. لہذا انہوں نے کہا کہ لہٰذا اب یہ امارت کا نظام چلے گا, کیونکہ میں رہ گیا ہوں, لہذا اب میرے تحت شورا اب کام کرے گی, میں امیر ہوں. یہاں سے جھگڑا شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں, جو شورا کا نظام جیسے چل رہا تھا اب اسی طرح چلنا چاہیے, اب آپ اپنے ساتھ اور 9 بندوں کی شورا بنا لیں, پھر شورا کے ساتھ چلے. جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, جو قرآن کریم میں بھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور وہ شاورہم فی الامر, قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امیر ہیں لیکن آپ اپنی شورا سے مشورہ کر کے چلیں. تو شورا امیر کے تحت ہو یہ ضروری, اور امیر شورا کے تحت تو ضرور ایک امیر ہونا ضروری ہے, تاکہ شورا کے مشورے کے بعد اب وہ امیر جو ہے وہ اتھارٹی بن کے اس بات کا اعلان کرے. اب یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا. تو لہذا اسلامی نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے. اب یہ جو صورتحال پیش آ گئی اس وجہ سے پیش آ گئی ہے کہ شورا کے لوگ کہتے ہیں جیسے پہلے چلا آ رہا اسی طرح چلاتے رہو, اور مولانا ساز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ امیر ہونا ضروری ہے, لہذا امیر کی اہلیت مجھے حاصل ہے, میں امیر ہوں اور میرے تحت شورا کام کرے.